Welcome to my YouTube channel. Please subscribe and press the bell icon. अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम प्ले 3 पढ़ेंगे जिसका नाम है द ओयस्टर एंड द पर्ल। कैलिफोर्निया के कस्बे ओके बाय द सी में एक लड़के की हजाम की दुकान है जिसका नाम है हैरी वैन डोसन। हैरी वैन डोसन की हजाम की दुकान एक पुरानी दुकान है जो बहुत सारी चीज़ों से भरी हुई है जो आम तौर पर हिजाम की दुकान पर नहीं होती। बहुत सारी हैट पड़ी हुई हैं क्योंकि हैरी हैट को पहने बगैर काम नहीं करता। दीवारों पर शेल्फ्स बनी हैं जिसके ऊपर ऐसी चीज़ें पड़ी हैं जो समुंदर से निकलती हैं। समुंदर एक ब्लॉक के फासले पर है। कुछ मछलियाँ, डूबने से बचाने वाली जैकेट, रस्सी, कुछ समुद्री पौधे और एक पुरानी तर्ज की कुर्सी पड़ी है। जब ये प्ले स्टार्ट होता है तो हैरी कुर्सी पर बैठा होता है और एक 10 साल का लड़का जिसका नाम क्ले है उसके बाल काट रहा होता है। क्ले का ख्याल है कि वो कभी भी हजाम नहीं बन सकेगा। हैरी कहता है कि हो सकता है कि तुम हजाम ना बन सको, लेकिन शायद तुम कोई ऐसी चीज़ बन जाओ जो किसी थके हुए इंसान के दिल को इत्मीनान और खुशी दे, यानी दूसरों के लिए खुशी और इत्मीनान का बाइस बने। क्ले पूछता है कि तुम ये कैसे करते हो। हैरी कहता है कि ये काम इंसान तस्वीर बनाकर, कोई किताब लिखकर या कोई फ़लसफ़ा ईजाद करके कर सकता है। क्ले पूछता है कि क्या तुमने कभी ऐसा किया है। हैरी कहता है कि हाँ, मैंने ऐसा किया है। मैंने एक फ़लसफ़ा ईजाद किया है। क्ले पूछता है कि वो क्या है। हैरी बताता है कि उसका फ़लसफ़ा है ज़िंदगी गुजारने का तरीका, कि ज़िंदगी को ज़्यादातर मुसीबतों और परेशानियों के बावजूद सुकून से गुजारा जाए, बग़ैर टेंशन और बग़ैर परेशानी के, और इंसान को हमेशा पुरसुकून ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। क्ले काम से फारिग होने के बाद समुंदर पर जाना चाहता है ताकि समुंदर से निकली हुई कोई किसी चीज़ को हासिल करके उसे बेच सके। हैरी उससे पूछता है कि उसे पैसों की क्या ज़रूरत है। क्ले बताता है कि उसे अपने वालिद की वापसी के लिए अखबार में एक इश्तहार शाया करवाने के लिए और अपनी वालदा को एक तोहफा देने के लिए पैसे चाहिए। उसका वालिद क्लार्क एक माह पहले अपनी बीवी से झगड़ कर चला गया था। अब क्ले ने मुकामी अखबार गुल में अपने वालिद के लिए इश्तहार शाया करवाया था। क्ले के बाहर निकलने पर एक खूबसूरत लड़की दुकान में दाखिल होती है। उसका नाम मिस मैकोचिन होता है। वो बताती है कि वो एक स्कूल में बच्चों को पढ़ाती है, लेकिन बच्चे बहुत ही ज़्यादा गैर जिम्मेदार और ढीठ हैं, इसलिए वो तंग आकर वापस अपने घर सैन फ्रांसिस्को वापस जाना चाहती है, मगर अभी तक कोई फैसला नहीं कर पा रही। हैरी कहता है कि उसको बच्चों को इंग्लिश, डांस और खाना पकाना सिखाना चाहिए, लेकिन बेहतर यही है कि वो अपने घर वापस चली जाए। हैरी कहता है कि तुम जवान और ज़हीन हो और ऐसे शख्स को ज़िंदगी में हल्ला गुल्ला और खुशी चाहिए। मिस मैकोचिन इस बात को पसंद नहीं करती और कहती है कि वो यहाँ पर बाल कटवाने के लिए आई है और पॉडल हेयर कट करवाना चाहती है ताकि वो यहाँ के लोगों की तरह बिल्कुल सादा और सीधी सादी दिखाई दे। हैरी उसको बताता है कि उसे पॉडल कट नहीं बनाना आता और वह ख़वातीन के बाल नहीं काटता। इस पर मिस मैकोचिन गुस्से से दुकान को छोड़कर चली जाती हैं। इसके बाद क्ले का वालिद क्लार्क दुकान में दाखिल होता है और वो हैरी को बताता है कि वो सेलेना में काम करता है और एक ट्रक के ज़रिए यहाँ आया है। वो हैरी को $30 देता है कि वो क्ले को बताए बगैर ये रकम उसे दे दे ताकि वो अपनी वालदा को पहुँचा दे। बात करते हुए वो एक अखबार उठाता है जिस पर उसके बारे में एक इश्तहार छपा हुआ होता है, लेकिन वो उसे नहीं पढ़ता। वो पढ़े बगैर अखबार अपनी जेब में डालता है और हैरी का शुक्रिया अदा करने के बाद बाहर चला जाता है। क्लार्क के चले जाने के बाद एक तकरीबन 40 साला शख्स दुकान में दाखिल होता है। वो एक राइटर है। वो बाल कटवाते हुए हैरी से उस कस्बे और वहाँ के लोगों के बारे में मालूमात हासिल करता है। इतने में मिस मैकोचिन एक कुर्सी उठाए दुकान में फिर आ जाती है। उसके साथ क्ले भी है।
اس کے ہاتھ میں کچھ پکڑا ہوا ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ایک چھوٹا سا لڑکا گریلی بھی ہوتا ہے۔ کلے ہیری کو بتاتا ہے کہ اس کو ایک سیپ ملی ہے۔ مس میکوچین کا خیال ہے کہ اس کے اندر کوئی بڑا موتی نہیں ہے، لیکن کلے کو اس بات پر یقین ہے کہ اس کے اندر ایک ایسا موتی ضرور ہے جس کی قیمت کم از کم $300 ہے۔ ہیری مس میکوچین سے پوچھتا ہے کہ وہ اپنے ہاتھوں میں پکڑی ہوئی 3 ٹانگوں والی کرسی کا کیا کرے گی۔ وہ کہتی ہے کہ وہ بھی قصبے کے ہر شخص کی طرح سمندر سے چیزیں پکڑے گی۔ ہیری بتاتا ہے کہ قصبے کا ہر شخص سمندر سے چیزیں نہیں پکڑتا۔ مثلاً جج ایپل گارٹ، اسے جج اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس نے ایک میلے میں جانوروں کا فیصلہ کیا تھا۔ ہیری کلے اور گریلی سے کہتا ہے کہ وہ نیچے جائیں اور ووزو کو بلا کر لائیں کہ وہ آ کر سیپ کو کھولے۔ دونوں باہر چلے جاتے ہیں۔ مس میکوچین ہیری سے بحث کرتی ہے کہ وہ جھوٹ بول کر بچوں کو کیوں خوش کر رہا ہے، سیپ میں موتی نہیں ہے، لیکن وہ یہ کہہ کر کہ سیپ میں موتی ہے بچوں کو سچائی کا سامنا کیوں نہیں کرنے دیتا ہے۔ اس پر ہیری جذباتی ہو جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اس کے قصبے کا ہر شخص بہت غریب ہے، ان کے پاس تو اتنے پیسے بھی نہیں ہوتے کہ بال کٹوانے پر میرا معاوضہ ہی ادا کر سکے۔ ان کے پاس ایک چھوٹا سا باغ اور کچھ مرغیاں ہیں جن کی سبزیاں اور انڈے بیچ کر وہ کچھ پیسے کما لیتے ہیں۔ مس میکوچین کہتی ہیں کہ کیا تم چاہتے ہو کہ بچوں کے ساتھ چال چلیں اور سیپ میں خود ہی موتی رکھ دیں؟ ہاں، ہو سکتا ہے کہ یہ چال ہو۔ مس میکوچین کہتی ہیں کہ پھر ہر بچے کے لیے چال چلیں۔ دنیا میں اور بھی قصبے ہیں جہاں پر غریب لوگ رہتے ہیں، ان کے لیے بھی چال چلیں۔ اتنے میں رائٹر بال کٹوائے بغیر ہی کرسی سے اٹھ جاتا ہے۔ وہ ہیری کو $1 دیتا ہے اور سیپ دیکھنے کی خواہش کا اظہار کرتا ہے۔ ووزک بھی کلے اور رکسانا کے ساتھ دکان میں آ جاتا ہے۔ ووزک کا خیال بھی یہی ہوتا ہے کہ سیپ میں موتی نہیں ہے۔ ہیری کے پوچھنے پر وہ بتاتا ہے کہ ایک اچھے موتی کی قیمت $300 ہو سکتی ہے۔ اس پر رائٹر کہتا ہے کہ اس نے سیپ کو دیکھا ہے اور وہ اس کو خریدنا چاہتا ہے۔ وہ $300 کلے کو دیتا ہے۔ کلے حیران ہو کر دیکھتا ہے اور کہتا ہے کہ اگر اس کے اندر موتی نہ ہوا تو؟ رائٹر کہتا ہے کہ اس کے اندر موتی ہے۔ ووزک پوچھتا ہے کہ کیا آپ اس کو کھول کر نہیں دیکھیں گے؟ رائٹر کہتا ہے کہ نہیں، میں اس سیپ کو نہیں کھولنا چاہتا۔ بچے باہر چلے جاتے ہیں۔ ووزک حیران ہے۔ وہ رائٹر سے پوچھتا ہے کہ آپ کو کیسے پتہ چلا کہ اس کے اندر موتی ہے؟ رائٹر کہتا ہے کہ مجھے تو بس یہ پتہ ہے کہ یہ پورا واقعہ ایک موتی ہے۔ ووزک باہر چلا جاتا ہے۔ رائٹر سیپ کو پکڑ کر ابھی اسے دیکھ ہی رہا ہوتا ہے جب کلے کا والد کلارک دوبارہ دکان میں داخل ہوتا ہے۔ وہ بتاتا ہے کہ وہ ابھی صرف 10 میل ہی کے فاصلے پر گیا تھا کہ اس نے اخبار پڑھا اور اس لیے وہ کچھ دیر کے لیے واپس آ گیا ہے۔ وہ گھر جائے گا اور کل صبح کلے کو ساتھ لے کر مچھلیاں پکڑنے جائے گا۔ رائٹر سیپ کو اپنی جیب میں ڈال لیتا ہے۔ ہیری کلارک کے ساتھ پھر گفتگو شروع کر دیتا ہے۔ یہاں پر یہ پلے ختم ہوتا ہے۔ امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کر لیں اور اس ویڈیو کو لازمی لائک کریں۔ اور اگر آپ پلیز کے امپورٹنٹ کوسچنز کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو ڈسکرپشن میں امپورٹنٹ کوسچن کی ویڈیو کا لنک آپ کو مل جائے گا، آپ اسے لازمی دیکھیں۔ اللہ حافظ۔